Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students of class 10th, welcome you again in my online English class. Today we are going to describe and answer the last question of the current chapter, namely The Merchant of Venice by William Shakespeare. And the question is, it is the part of writing work, and the question is, Antonio suffers because he was generous. Do you think he should have waited for the return of his ships and then helped his friend? Write your response in 150 to 200 words. Antonion کوٚر واریاہ سفر کیٛازِکہِ سُہ اوس جٮ۪نرَس کایِنٛڈ ہاٹِڈ اوس. تۄہہِ چھُوا باسان زِ تٔمِس پَزِ ہے اِنتظار کَرُن تاکہِ تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن شِپَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ پنٛنٮ۪ن شِپَن ہٕنٛدۍ خٲطرٕ تِم یِہَن واپَس. پَتہٕ ٲس تٔمِس پنٛنِس فرٛٮ۪نٛڈَس ہٮ۪لٕپ کَرُن. پَنُن آنسَر لیکھِو کۭتِہَن وٲڈَن منٛز یا 150 پٮ۪ٹھ 200 وٲڈَن منٛز. تۄہہِ چھُو مےٚ یہِ سٹوری سٲرٕے ؤنۍمٕژ. تۄہہِ چھُو پٔرمٕژ. یِم دۄہ گوٚو مےٚ وَنان اٮ۪نٹونیو اوس کرٛسٹِیَن تہٕ ہُہ اوس یوٗرۍ. ہُہ تہِ اوس مٔنی لینٛڈَر تہٕ ہُہ تہِ اوس مٔنی لینٛڈَر. تہٕ البتہ فرق ٲس یِژٕے. اٮ۪نٹونیو یُس اوس یہِ اوس جٮ۪نرَس. اَمی جٮ۪نریوسٹی سۭتۍ کوٚر أمۍ سفر. أمِس ٲس نیچرَل یہِ میلِکانی تہٕ أمۍ کوٚر سفر پَتہٕ واریاہ. اگر أمۍ پَنٕنۍ شِپَن پیارے تہٕ یہِ أمِس یہِ کَرِ ہے نہٕ سفر کینٛہہ. یہِ ہیٚکہِ ہے آرام سان أمِس پنٛنِس دوستَس پونٛسہٕ دِتھ. باقٕے چھُمو تۄہہِ مےٚ سٹوری یِمَن دۄہَن ؤنۍمٕژ دۄہَے کیٛاہ کیٛاہ گوٚو اَتہِ سٹوری منٛز. وۄنۍ وَنہٕ بہٕ نَٹ شَلَس منٛز اَمیُک آنسَر. اَسہِ چھُ باسان زِ أمِس پَزِ ہے یہِ ہسا یہِ أمِس پنٛنٮ۪ن جہازَن پیارُن. سٲنۍ راے چھِ یی کیٛازِکہِ أمِس پیٚیہِ ہے نہٕ زارپارَس گژھُن کینٛہہ. یہِ ہسا یہِ شِرلاکَس ییٚمِس یہِ واریاہ زیادٕ نفرت اوس کَران. أمِس اِنٹونیو سُنٛد شِرلاکَس نِش گژھنہٕ سۭتۍ مۄکلیٛو سورُے سٮ۪لٕف رٮ۪سپٮ۪کٹ أمۍ سُنٛد. بیٚیہِ اِنٹونیوٗن بیٚیہِ پیوٚو أمِس زارپار کَرُن واریاہ. تہٕ أمۍ سٕنٛز کرٛوٗویلٹی ہُنٛد پیٚیہِ ہے نہٕ أمِس سامنہٕ کَرُن کینٛہہ اگر أمۍ پنٛنٮ۪ن یِمَن شِپَن پیارے. کیٛازِکہِ شِرلاک اوس نہٕ کُنہِ تہِ طرفَے اِنٹونیووَس مُقابل. اگر اِنٹونیو اَسہِ یہِ ہسا یہِ ڈِسکرایب آسہِ کَرُن اَسہِ گژھِ یُتھُے ہاٹ آسُن یُس اِنٹونیووَس اوس. مطلب دِلیر اوس سُہ, میگنینِمَس اوس سُہ. تٔمِس سُہ اوس فراق دِلانہ. تٔمِس سُہ اوس کایِنٛڈ ہاٹِڈ. تٔمِس اوس دِل واریاہ بوٚڑ ایز کَمپِیٲرڈ ٹُو دِس یا کَنٹرٛوری ٹُو دِس. شِرلاکَس اوس نہٕ اَصٕل دِل کینٛہہ. سُہ اوس کرٛوٗوَل. سُہ اوس واریاہ زیادٕ کرٛوٗوَل تہٕ بیٚیہِ اوس نہٕ سُہ اَصٕل اِنسان کینٛہہ. تہٕ یِژ پھٔر اَسہِ اِنٹونیو آسہِ ڈِسکرایب کَرُن تِژ پھٔر گژھِ اَسہِ آسُن دِل اَصٕل, نہ کہِ اَسہِ گژھِ آسُن ہاٹ آف اَ وٲم. تہٕ اگر اَسہِ ہاٹ آف وٲم آسہِ مطلب اِنسٮ۪کٹ سُنٛد ہیوٗ ہاٹ آسہِ تہٕ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ اِنصاف کٔرِتھ کینٛہہ أمِس اِنٹونیو سۭتۍ یہِ ڈِسکرایب کَرنَس منٛز. اگر اَسہِ اِنٹونیو آسہِ ڈِسکرایب کَرُن اَسہِ کیُتھ ہاٹ گژھِ آسُن. اَسہِ گژھِ میگنینِمَس ہاٹ آسُن. یی چھُ مےٚ یَتھ کوسچنَس منٛز ڈِسکَس کوٚرمُت. باقٕے چھُ یہِ سورُے یی ییٚمہِ تۄہہِ یِمَن دۄہَن پَرنٲیمو. وۄنۍ پَرٕ بہٕ یہِ تھوڑا بہت. دیر اِز نو ڈاوُٹ دیٹ اِنٹونیو اِز اَ جٮ۪نٹٕل مین, کایِنٛڈ ہاٹِڈ, جٮ۪نرَس اینڈ اَنسٮ۪لفِش. بٹ ہی سفٲرٕز فرٛام ٹوٗ فالٹٕس. وَن اِز his melancholy گٔے sadness. Though this cannot really be called a fault, his melancholy is a natural handicap. یہِ چھُ أمۍ سُنٛد نیچرَل ہینڈِکیپ. یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ کہِ أمِس اوس کانٛہہ آرگَن مطلب یہِ اوس موزوٗر کُنہِ سایڈٕ. نہ مطلب أمِس ٲس یہِ سیڈنٮ۪س نیچرٔلی آے أمِس. أمۍ یہِ زورٕ مۄلَس پانَس. His real fault is religious fanaticism. He hates Sherlock because he is a usurer, and he also hates him because Sherlock is a Jew. Antonio shows his large-heartedness and his generosity by his habit of lending out money gratis. Gratis گٔے free of charge. یہِ اوس نہٕ اِنٹرٛسٹ کَران کینٛہہ یِمَن پٮ۪ٹھ پنٛنہِ مٔنی پٮ۪ٹھ یُس یہِ لوٗکَن پونٛسہٕ اوس دِوان اِنٹونیو.
while Sherlock is hoarding money through his practice of charging high rates of interest on the loans which he gives to the needy people. Antonio has skipped a folly step. أمِس گٔے اکھ چوٗک اکھ Antonio سُہ چھُو تۄہہِ پتہ یُس نہٕ أمۍ پنٕنۍ شِپن پرٛور کینٛہہ أمۍ یہِ گوٚو شِرٛیلاکَس پونٛسہٕ ہیٚنۍ یِہٕے ٲس أمۍ سٕنٛز بدقٕسمٔتی مطلب اَتَتھ کوٚر نہٕ أمِس دٮ۪ماغن کٲم کینٛہہ. He should have waited for the return of his ship and then helped his friend because his old ships are setting to the merchandise to the foreign countries. All his money was expended in trade. Antonio did not have any cash with him at the moment, but he genuinely wanted to help Bassano, for whom he had great affection. He therefore asked Bassano to borrow the required amount of money. کوتاہ اوس Bassano's پونٛسہٕ ضروٗرت یہِ چھُو پتہ تۄہہِ 3,000 ducats from somebody else in his name مطلب Antonio سٕنٛدِس نیمَس پٮ۪ٹھ Antonio سٕنٛدِس بروسَس پٮ۪ٹھ ووٚن أمۍ پنٛنِس أمِس Bassano's دوستَس یُس أمِس سکھ دوست اوس ژٕ میٛٲنِس ناوَس پٮ۪ٹھ کُنہِ جایہِ پونٛسہٕ. Bassano contacted the Jew Sherlock. In this connection, Antonio signed a bond to the effect that if Antonio failed to repay the loan within 3 months, Sherlock would have the right to cut off a pound of flesh from Antonio's body. The faults and the flaws of Antonio's character are evident to us even on a superficial view. اگر أسۍ پٮ۪ٹھِ پٮ۪ٹھی ترٛاوو نظر اَسہِ چھُ لگان أمۍ سٕنٛدٮ۪ن فالٹَن ہٕنٛدِس بارَس منٛز لگان پتہ بیٚیہِ فلاز تہٕ بارَن منٛز تہِ لگان پتہ کٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن Antonio ہٕنٛدٮ۪ن as one having the heart the faults and the flaws of Antonio's character are evident to us even on a superficial view. He is by nature a melancholy man. To describe such a man مطلب اگر أسۍ Antonio ٲسۍ describe کَرُن as one having the heart of a worm would be the height of injustice. In our opinion of Antonio could have waited for his ships. He could remain far away from the Sherlock's cruelty. Sherlock was not equal to Antonio in any aspect, but due to this Antonio gave him a chance to be superior over him. تہٕ یُس یہِ پونٛسہٕ أمِس منٛگنہِ گوٚو تہٕ اَمہِ سۭتۍ دیُت أمۍ شِرلاکَس اَکھ چانٕس پنٛنہِ کھۄتہٕ سُپیریَر آسنُک. بیٛاکھ کوسچن چھِ اَتھ رایٹِنٛگ ؤرکہِ منٛز رایٹ اَ برٛیٖف پیراگراف 150 to 200 words on friendship. تۄہہِ چھُو فرٛٮ۪نٛڈشِپ پٮ۪ٹھ اَکھ پیراگراف لیکھُن کٔژَن وٲڈَن ہُنٛد 150 پٮ۪ٹھ 200 وٲڈَن ہُنٛد. Friendship, a true friend is rightly called an alter ego. You can talk to your friend with as much confidence as to your own self when you are feeling alone, and confidence, particularly when you are feeling alone and doubt your own capacity to deal with a situation on your own. A friend acts as your shield when you are attacked by hostile circumstances and as your sword when you face a sworn enemy. If you have a good friend, more than half of life's battle is already won. According to Woodrow Coulson, friendship is the only cement that will hold the world together. As a relationship, friendship differs from most other relationships in many important respects. Most significant of the differences in exercise of individual choice and freedom in the selection of a friend. One is born right a blood relationship. One has no choice in selecting one's parents, brothers, sisters, and uncles. And one's marriage through is largely determined by social norms, family income, and in India by caste considerations in addition. No consideration of wealth or class of person interferes with blossoming of friendly relations between two individuals.
It is easy to contract friendship, but quite difficult to preserve and maintain it during all stages of one's life. Friendship is the shadow of the evening which strengthens with the setting sun of life. Although a true friend inspires you to improve yourself, he never indulges in flattery since he has no personal axe to grind. He can always warn you when you are threading a wrong or dangerous path. He alone can speak unpleasant truth in your face to protect your interest. It will be unfriendly on his part not to apprise you of the dangers of a course of action for fear of hurting your sensibilities. He will serve your interest even at the risk of annoying you temporarily. In the life full of uncertainties, the steady affection of a friend is the greatest support one can obtain. He reduces the misery of our sufferings by his sympathy and help and increases the intensity of our joy by sharing it, whereas near relations feel envious of our achievements. True friends rejoice in them due to their total identification with us. यह छ पैराग्राफ में लिखमुत फ्रेंडशिप पे तो वो कर बह थोड़ा नटशलस मज दिम बह अमिच एक्सप्लेनेशन ब्रीफली तो फ्रेंडशिप ट्रू फ्रेंड गो सो युस राइटली वन एन अल्टर ईगो मतलब युस तुहंदिस अनास तब्दील कर तो यह सह ब्या पर्सन तो पता सह बिल्कुल अस हो कि मगर तम सुंद इन्फ्लुएंस सान लाइफ पे युस अस ट्रू फ्रेंड सह शील्ड करान सह बचावान सह हेचनावान हावान तो इस पर अस कुन खतरस निश आगाह करा बे गो ट्रू फ्रेंड युस अस बुथिस पे वन कत युस न अस पत किन वन कह युस अस रुकाय मतलब गलत करने निश बे इस पर अस खामी आस तो तमन खामियन हंदिस बारस मज वन व अगर न सह तमन खामियन हंदिस बारस मज अस वन कह तेल छ सह ट्रू फ्रेंड कह सह अस बचावान दुश्मनों निश सह इस पर तम सन जरूरत आसा तमिस सह शेयर करा पन्न सिक्रेट्स इस पर अस कुन कह कमजोरी तमिस वना कॉन्फिडेंटली तमिस सह कॉन्फिडेंस पन त शेयर करा तमिस सह इस पर एलोन आसो इस पर अस कन डाउट हर कुन सिचुएशन मज पन्निस फ्रेंडसन जरूरत आसान बनस्बत यमो निश इस पर अस ट्रू फ्रेंड फ्रेंड हेका फ्रीडम चॉइस ऑफ फ्रीडम आसान फ्रेंड चूज करनस मज मगर यम अस रिलेशन तम चूज हेका कर सह रिलेशन मतलब यह सिग्निफिकेंट व्यू मतलब यस फ्रेंड सह हेका चूज कर तथ मज वुन अस क्लास कमुक यह वेल्थ यह अमीर यह गरीब यह थज जत हुंद यह नीच गोमुक हेका फ्रीली पन फ्रेंड चूज कर मगर यथ मज यम पन रिलेशन तथ मज कह चॉइस तो तम वन हैज़ नो ती मे कोर्मुत मेंशन वन हैज़ नो चॉइस इन सिलेक्टिंग वन्स पेरेंट्स अस हेक चॉइस करो न कि अस करो सिलेक्ट अस वनो पितरस यह मोल या मामस वनो ना अस ऑलरेडी नेचुरली सन बई बेन या सन अंकल्स इवन कि इस पर मैरिज सह अकॉर्डिंग टू सोशल नॉर्मस वुचन रूल वुचन तथ मज वुचन फैमिली इनकम इवन कि इंडिया मज कास्ट सिस्टम हुंद ख्याल थवन अम बावजूद तो फ्रेंडशिप मज न वलथी वुचिन न क्लास फिक्र तर पसंद कर सो हेकोन पन फ्रेंड कर तो फ्रेंडशिप कंट्रैक्ट ईजी मगर यह डिफिकल्ट बचाव प्रिजर्व करें तो मेंटेन करें तो मे वोनमो तुह गोडनेथे तो फ्रेंड गो गुड फ्रेंड ट्रू फ्रेंड युस मतलब सहीस निश सही वन गलतस निश गलत वन गलत करने निश रुकाय तो अस मज कह फॉल्ट वन बुथिस पे इस पर अस कह मुश्किलात
تم صوٗرت حال آسان تِژ پٲرۍ گژھِ سُہ کھڑا آسُن ییٚلہِ اَسہِ تٔمۍ سُنٛد سپوٹ آسہِ سُے چھُ اَسہِ یہِ ہسا یہِ ٹرٛوٗ فرٛٮ۪نٛڈ پَتہٕ یِژ پٲرۍ سٲنۍ سفرِنٛگ کَرِ سُہ دوٗر پنٛنہِ حوصلہٕ اَفضٲیی سۭتۍ سُہ چھُ اَسہِ ٹرٛوٗ فرٛٮ۪نٛڈ اِن کینٛہہ یِژ پٲرۍ اَسہِ یِژ پٲرۍ سُہ رِشتہٕ دار چھِ آسان پَتہٕ اَسہِ کینٛہہ حٲصِل چھِ گژھان تِمَن چھُ گژھان کُنہِ ساتہٕ چھُ وۄتھان تِمَن دُکھ تہِ گژھان ناخُشی تہِ یِوان البتہ یُس سٲنۍ ٹرٛوٗ فرٛٮ۪نٛڈ چھُ آسان تِم چھِ ٹوٹلی اَسہِ سۭتۍ سانہِ خوشی کَران یہِ ہسا یہِ شِیر تِمَن چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ اِنوے آسان کٕہٕنۍ تہِ ضِد آسان یی چھُ مےٚ یَتَتھ لیوکھمُت وایَر ایز نِیَر رِلیشَنٕز فیٖل اِنویس آف آوَر أچیٖومٮ۪نٛٹٕس ٹرٛوٗ فرٛٮ۪نٛڈٕس رِجویِس اِن دٮ۪م ڈیوٗ ٹُو دِیَر ٹوٹَل آیڈٮ۪نٹِفِکیشَن وِتھ اَس تِمَن چھُ ٹوٹَل آیڈٮ۪نٹِفِکیشَن اَسہِ سۭتۍ آسان تِمَن ہُنٛد دِل چھُ آسان اَسہِ سۭتۍ رلیومُت دِس واز آل اٮ۪باوُٹ ٹُڈے وِتھ دِس وی کَمپلیٖٹ آوَر chapter the merchant of Venice. We will meet again tomorrow inshallah. Till then, stay home, stay blessed and stay safe as well.